नमस्कार बंधुरा पुअर किचेने आबारो सबाइके स्वागत। आशा करछि सबाई खूब भालोई आछेन और आमिओ खूब भालो आछि। आजके हाजिर हयेछि एक धरनेर करलार रेसिपि निये। जारा करला खेते पछंद करे ना एइभाবে एकबार करले कथा दिচ্ছি सबाई किन्तु চেয়ে চেয়ে खाबे। ताई भिडियोटी स्किप ना करे पुरोटा देखार अनुरोध रइल। प्रथमेई आमी एकटा बाटिर मध्य 1 कप मसुर डाल खूब भालो करे धुए नेब। आमार चैनेलेर एई रान्नागुलो यदि आपनादेर भालो लेगे थाके ताहले लाइक कमेंट और शेयर करे देबेन। एबार आमी 3टे करला नियेछि। एबार एई करलागुलोर पेछनेर दिकटा और सामनेर दिकटा बाद दिए एकदम पातला पातला करे चाका चाका करे केटे नेब। आमार चैनेल एखोनो ना सबस्क्राइब करा थाकले चैनेलटिके सबस्क्राइब करे बेल बाटनटी प्रेस करे पाशे थाकबेन। एबार करलार मध्य जे दानागुलो थाके सेई दानागुलोके एइभाবে हाथ दिए छाड़िए नेब और तारपरे करलाटाके भालो करे धुए नेब। सब कटा करला रेडी करा हये गेछे। एबार कड़ाई बसिए कड़ार मध्य दिए देब परिमाण मतो सर्षेर तेल। तेल खूब भालो करे गरम हये गेले धुए राखा मसुर डालटा दिए देब और देब चेरा काँचा लंका, पेঁয়াজ कुचि और दिচ্ছি रसुन बाटा, आदा बाटा दिए खूब भालो करे एबार मिनिट 5 एकटू नेड़ेचेड़े रान्ना करे नेब। एई रकम नित्य नतुन रेसिपि देखार जन्य चैनेलेर नोटिफिकेशन अल करे राखबेन जाते आमी भिडियो छाड़लेई आपनारा सबार आगे देखते पारेन। देखुन मिनिट 5 धरे आमी खूब भालो करे आदा रसुन डालेर साथे नेड़ेचेड़े कषिये निয়েছি। এখন आदा रसुनेर काँचा गन्धटाও चले गेছে। এই সময় দিয়ে দেব কেটে রাখা করলা আর দেব টমেটো কুচি, স্বাদ মতো লবণ, হলুদের গুঁড়ো আর 1 চামচ দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো আর দিচ্ছি ভাজা জিরের গুঁড়ো। এবার এই সব কিছুকে আবারও আমি নেড়েচেড়ে কষিয়ে খুব ভালো করে মজিয়ে নেব। যতক্ষণ না ভালো করে নরম হচ্ছে ততক্ষণ আমি ভালোভাবে নেড়েচেড়ে রান্না করে নেব। আর গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু একদম লোতে রাখবেন, তাহলে করলাগুলো झटपट किन्तु मजे जाबे। और बाड़ीते अवश्य एकबार एइभाবে करलाटा बानाबेन। एइभाবে करलाटा बानाले करलार तीतो भावटा अनेकटाई कमे जाय और खेतेও किन्तु खूबই भालो हय। खूब भालो करे सबकिছু नेড়েচেড়ে सामान्य एकटू जल दिए नेড়েচেড়ে चापा ढाका दिए देब। 1 कप मतो जल दिए नेড়েচেড়ে चापा ढाका दिए दिচ্ছি আমি। मिनिट 15 पर चापा खुले दिচ্ছি और देखुन এখন কিন্তু যে জলটা দিয়েছিলাম সেই জলটা অনেকটাই শুকনো হয়ে গেছে, প্রায় শুকনো হয়ে গেছে আর ডাল করলা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নামিয়ে নিলেই এই দারুণ স্বাদের করলার রেসিপি কিন্তু একদমই তৈরি হয়ে যাবে, যেটা গরম ভাত দিয়ে খেতে ভীষণই ভালো লাগে। আশা করছি ভিডিওটা একটু হলেও ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদেরকে আত্মীয় পরিজনদেরকে শেয়ার করে দেবেন। আর যদি খুব বেশি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু। আর বাড়িতে অবশ্যই এইভাবে বানাবেন, যারা করলা খায় না তারাও কিন্তু আঙুল চেটে পুটে খেয়ে নেবে। আর এইভাবে করলাটা বানালে করলার তেতো ভাবটাও কিন্তু অনেকটা কমে যায়, তাই অনায়াসেই কিন্তু সবাই খেয়ে নেবে। এবার ঝটপট থালার মধ্যে আমি একটু পাতলা পাতলা করে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি 2টো কাঁচা লঙ্কা আর লেবু। তার সাথে এই করলার রেসিপিটা একবার সবকিছু দিয়ে মেখে নিয়ে মুখে তুলে খেয়ে দেখুন, এর যে কি স্বাদ কি বলবো আপনাদেরকে। ভিডিওটি আজ এই পর্যন্তই। আজ ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর পুअर কিচেনের সাথেই থাকবেন।